अपने नए घर में आने के बाद से मुझे अपना घर बहुत गंदा लग रहा था और मैंने अपनी माँ के मना करने के बावजूद भी अपने नए घर की सफाई सुथराई का काम शुरू कर दिया। हालांकि मेरी अम्मा मुझे मुसलसल काम करने से रोक रही थी कि अभी रुक जाओ, अभी सफाई सुथराई का काम मत करो, तुम्हारे बाबा किसी न किसी को मुलाजिम को काम के लिए ऑफिस से भेज देंगे तो वो खुद ही घर की सफाई सुथराई कर लेंगे। मगर इस वक्त तो मुझ पर जैसे सफाई का जुनून सवार था, इसीलिए मैंने बाल्टी उठाई और झाड़ू लेकर शपाशप पानी के साथ पूरा घर धोने लगी थी। धोते धोते जैसे ही मैं घर के कॉरिडोर में पहुंची तो कॉरिडोर के आखिर पर कोने में एक कमरा था। उस कमरे के दरवाजे पर ताला लगा था। ऐसे लगता कि काफ़ी अरसे से उस कमरे का ताला किसी ने नहीं खोला। मैंने अभी तक घर के किसी कमरे को ताला नहीं लगा देखा था। ये वाहिद कमरा था जो पूरे घर से अलग थलग था और उस पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। दिखने में ताला काफ़ी पुराना लग रहा था। मैंने उस ताले की चाबी तलाश की। काफ़ी देर तक मुझे उस कमरे के दरवाजे की चाबी नहीं मिली तो मैं परेशान सी हो गई और कुछ सोचने लगी। मैंने एक ईंट लेकर ताला तोड़ने का सोचा। मैं फ़ौरन से घर के पिछले हिस्से में गई और एक ईंट उठाकर लाई। मैं उस ईंट से ताला तोड़ने लगी मगर ताला था कि टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। बार बार चोट लगाने पर भी जब ताला नहीं टूटा तो मैं थक हार कर बैठ गई कि तभी अचानक से मुझे ताला खुलने की आवाज़ सुनाई दी। मैं हैरान परेशान अपने इर्द गिर्द देखने लगी। मेरे इर्द गिर्द कोई भी मौजूद नहीं था। मैं हैरानगी से दरवाजे की तरफ देख रही थी कि तभी ताला खुलकर दरवाजे से निकल गया और मुझे ज़मीन पर गिरता दिखाई दिया। मैं बहुत खौफज़दा हो गई थी। फिर मैंने अपने दिल को समझाया कि मेरे बार बार ईंट मारने से हो सकता है ताला नरम पड़ गया हो और खुलकर नीचे गिर गया हो। ये तो दिल को तसल्ली देने वाली बात थी। ताला जिस कदर जंगालूद था उसके लिए तो सिर्फ एक ज़रब ही काफ़ी थी, मगर वो खोले से भी नहीं खुल रहा था। फिर मैंने अपने दिल को तसल्ली दी और दरवाज़ा खोलने की हिम्मत करते हुए दरवाज़ा खोलने लगी। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो दरवाज़ा एक भारी आवाज़ से खुला। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ इस कदर खौफनाक थी कि मैं आवाज़ सुनते ही खौफ से थर थर कांपने लगी। दरवाज़ा खोलते ही मुझे अजीब व गरीब सी बदबू का एहसास होने लगा। ऐसे लग रहा था कि जैसे सदियों से ये कमरा किसी ने बंद करके रखा हो। यहाँ बहुत ही गंदी बदबू चारों ओर फैली हुई थी। मैंने थोड़ा सा अंदर जाने की कोशिश की तो चारों तरफ मोटे मोटे जाले दिखाई दे रहे थे। मैंने अपने हाथ से जैसे ही जालों को पीछे करते हुए कमरे की लाइट ऑन करने की कोशिश की तो कमरे में रोशनी का नामो निशान भी नहीं था। कमरे की तो लाइट ही ख़राब थी। मैंने डरते डरते कमरे की खिड़की खोल दी जिससे कमरे में रोशनी आने लगी। मैं परेशान होते हुए अपने सामने से जालों को हटाने लगी। बहुत ज़्यादा जाले मेरे मुंह पर आ गिरे। मेरा मोर हाथ जालों की लपेट में थे। मैं बुरी तरह से डर गई। चीखते हुए कमरे से बाहर आने लगी कि मेरी नज़र एक बहुत ही खूबसूरत अलमारी पर पड़ी। पूरा कमरा गत्तों गुबार से भरा हुआ था, लेकिन वो अलमारी ऐसे नज़र आ रही थी जैसे किसी ने बिल्कुल नई अलमारी उस कमरे में लाकर रख दिया हो। वो अलमारी उस कमरे का हिस्सा लग ही नहीं रही थी। इस कदर खूबसूरत और बिल्कुल नई अलमारी थी। मैं ये सोचते हुए कमरे के अंदर दाखिल हुई कि न जाने किसने ये खूबसूरत अलमारी इस गंदी जगह काट कबाड़ खाने में लाकर फेंक दी। मैं जैसे जैसे कमरे में दाखिल हो रही थी वैसे वैसे मुझे गंदगी का एहसास ज़्यादा होता जा रहा था। मैं दिल में सोचने लगी कि हमारे आने से पहले यहाँ रहने वाले लोग कैसे गंदे लोग थे जिन्हें गंदगी में रहने की आदत थी। घर में बिल्कुल भी सफाई सुथराई नहीं थी। घर तो फिर कुछ साफ सुथरा था, लेकिन ये कमरा तो ऐसे था जैसे घर का हिस्सा ही ना हो। उस कमरे को घर से बिल्कुल अलग थलग रखा गया था। इसी वजह से उस कमरे की सफाई सुथराई पर भी किसी का ध्यान नहीं जाता होगा। मैं ये सोचते हुए चारों तरफ से जाले उतारने लगी। मुझे पूरा गंद साफ करने में इतनी देर नहीं लगी थी जितनी देर मुझे सिर्फ यही कमरा साफ करने में लगी थी। उस कमरे में मुझे अजीब व गरीब सा एहसास हो रहा था। मेरे कंधे भारी हो रहे थे, मगर मैंने फिर भी हिम्मत न हारते हुए पूरे कमरे की सफाई सुथराई कर दी। मैंने तमाम जाले उतारे। कमरे में पड़ा सारा सामान मिट्टी और गर्द गुबार से भरा हुआ था। इस सब सामान को साफ करके चमका दिया। अब ये कमरा घर का एक हिस्सा ही दिखाई देने लगा था। मुझे उस कमरे को देखकर बेहद खुशी हो रही थी। जैसे ही मैं उस कमरे से सफाई करके बाहर निकली तो मेरे कंधे बहुत ज़्यादा वजनी होने लगे। मुझे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे मेरे अलावा मेरे साथ कोई और भी है। मेरे अलावा मेरे साथ कोई था जिसकी मौजूदगी के एहसास ने मुझे खौफज़दा कर दिया। मेरा सर वजनी होता जा रहा था। तभी मैं चक्कर खाकर बेहोश हो गई थी और मुझे इस बात का एहसास नहीं हुआ कि मैं कब बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गई। मेरा नाम बिस्मा है और मैं एक खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। पापा गवर्नमेंट ऑफिसर थे। चंगामांगा के जंगलात की हिफाजत का जिम्मा बाबा के सर था। बाबा को अपने ऑफिस के करीब ही रिहाइश मिली थी। हम लोग एक साथ ही रहते थे।
میری اماں گھریلو خاتون تھی، گھر میں نوکر چاکر ہر چیز کی سہولت موجود تھے۔ اماں بابا کی شادی کے تقریباً 1 سال بعد اللہ پاک نے اماں اور بابا کو اولاد سے نوازا۔ میں ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے بے حد لاڈلی تھی۔ بابا تو مجھ پر اپنی جان نچھاور کرتے اور اماں بھی مجھ سے بے انتہا محبت کرتی۔ میں بہت چھوٹی سی تھی جب اماں نے مجھے ایک بہت اچھے اسکول میں داخلہ دلوایا تھا۔ ذہین ہونے کی وجہ سے اماں نے مجھے بہت چھوٹی عمر میں ہی اسکول میں داخل کروا دیا۔ میں بچپن سے ہی اپنی ہر کلاس میں پہلے نمبر پر آتی۔ اماں اور بابا میری پڑھائی کے ساتھ میرے کھانے پینے کا بھی بہت خیال رکھا کرتے۔ بابا کی فیملی میں بیٹیوں کو پڑھانے پر زیادہ دھیان نہیں دیا جاتا تھا اور بیٹوں کو بھی مار کٹائی کر کے پڑھائی کی طرف لایا جاتا تھا۔ میٹرک تک تو مجھے پڑھنے میں کسی بھی قسم کی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا، کیونکہ میرے چچا اور تایا کی بیٹیاں بھی میٹرک تک آسانی سے پڑھ لکھ گئی تھی۔ لیکن میٹرک کے آگے لڑکیوں کی پڑھائی پر نہ جانے کیوں پابندی لگا دی جاتی۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا، اس لیے میں اپنے بابا کے آگے بھی پڑھنے کی خواہش ظاہر کر رہی تھی۔ پہلے تو بابا نے مجھے آگے پڑھنے سے منع کر دیا، مگر پھر میری ضد کے آگے بابا کو اپنی ضد توڑنی ہی پڑی۔ میری کوئی بھی ایسی بات نہیں تھی جو بابا نہیں مانتے تھے۔ آخرکار بابا کو میری بات بھی ماننی ہی پڑی اور مجھے یونیورسٹی میں داخلہ دلوانا ہی پڑا۔ جس دن بابا اور میں یونیورسٹی میں داخلے کے لیے گئے تو بابا کے بہن بھائیوں نے اس بات پر بہت آواز اٹھائی کہ ہم بیٹیوں کو کالج یا یونیورسٹی میں پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے، تو تم بھی بسما کو داخلہ لے کر مت دو۔ لیکن بابا کو میری خوشی کے آگے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا، اس لیے بابا نے سب کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مجھے یونیورسٹی میں داخلہ دلوا دیا۔ میں بہت خوش تھی کیونکہ مجھے بھی اور پڑھنا تھا۔ میرے تایا جو کہ میرے رشتے کے خواہش مند تھے، ایک دن اچانک گھر آئے اور بابا سے کہنے لگے کہ مجھے تمہاری یہ بات بالکل پسند نہیں آئی ہے کہ تم نے بسما کو آگے پڑھنے کی اجازت دے دی۔ تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ ہمارے خاندان میں لڑکوں کو پڑھنے کی اجازت دی جاتی ہے، لڑکیوں کو گھر کے کام کاج سکھائے جاتے ہیں۔ جن ہاتھوں میں جھاڑو پوچھا ہونا چاہیے، تم نے ان ہاتھوں میں قلم کی بھاگ دوڑ تھما دی ہے۔ یہ آگے جا کر تمہارے لیے پریشانی کا باعث بنے گی۔ میں طیب ابا کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ میرے ماں باپ نے مجھے ایسی سیکھ نہیں دی تھی کہ میں کسی بڑے کے سامنے جا کر اپنے حق کے لیے ہی بول سکوں۔ میرے لیے میرے طیب ابا کی عزت کرنا اپنے بابا سے کہیں زیادہ تھا۔ لیکن اس وقت طیب ابا کی باتیں بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی مجھے۔ میں نے اماں سے جا کر صرف اتنا کہا کہ طیب ابا کو میری پڑھائی سے کیا مسئلہ ہے؟ میرا جی چاہتا ہے پڑھنے کو، اور پڑھنا کوئی جرم نہیں ہے جس پر اتنی پابندیاں لگائی جائیں۔ نکمے اور آوارہ لڑکوں کو تو مار مار کر پڑھایا جاتا ہے، اور جو بیٹیاں پڑھ لکھ کر شعور حاصل کرنا چاہتی ہیں انہیں دبا کر گھر میں بٹھا دیا جاتا ہے۔ میری باتیں سن کر اماں مسکرا رہی تھی اور مجھ سے کہنے لگی کہ جب تمہارے بابا نے تمہارے لیے فیصلہ لے لیا ہے تو تم پھر کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ جو کام تم نے اور تمہارے بابا نے کیا ہے اس کے لیے تو ابھی بہت سے لوگوں کی بہت سی باتیں سننا پڑے گی، بہت سے سخت حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تم تو ابھی سے ہمت ہار گئی ہو۔ مجھے تو اماں کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اماں نے مجھے پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا کہ بیٹا، سب لوگ ناراض ہوں گے اور باتیں بھی کریں گے، لیکن عقل مندی اسی میں ہے کہ سننی سب کی ہے لیکن مرضی ہمیشہ اپنی کرنی ہے۔ تمہارے بابا نے بھی یہی کام کیا ہے، سنی سب کی ہے لیکن مرضی انہوں نے اپنی ہی کی ہے۔ آخرکار سب کو ان کی مرضی کو قبول کرنا ہی پڑے گا، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے طیبہ کی بات تو تمہارے طیبہ تمہارے ہونے والے سسر بھی ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ سب ان کو کیسے نہیں سکھا کر بھیج جاؤ، کیونکہ جیسے گھر کے بڑے بزرگ لڑکیوں کو پڑھانا اچھا نہیں سمجھتے، ایسے اس خاندان کے نوجوان لڑکے بھی لڑکیوں کی پڑھائی کو اچھا نہیں سمجھتے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ سب کچھ تمہارے طیبہ قیصر کی طرف سے ہی کہہ رہے ہو۔ جب میں نے اماں کی بات سنی تو میں نے اماں کو واضح طور پر یہ بتا دیا تھا کہ اگر قیصر کو میری خواہشات یا میری پڑھائی سے کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ ابھی سے رشتے سے انکار کر سکتی ہیں۔ مجھے اس طرح کے دقیانوس سے رشتے میں نہیں بننا جس میں آزادی نہ ہو۔ مجھے بے حد غصہ آ رہا تھا اور میں غصے سے اماں سے یہ سب کچھ بول کر کمرے میں چلی گئی۔ میری بات سن کر میری ماں پریشان سی ہو گئی۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد جب میرا غصہ ٹھنڈا ہوا تو مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ میں نے اپنی ماں سے غصے میں بہت کچھ بول دیا تھا۔ میں پچھتاوے کے ساتھ کمرے میں آئی۔ اماں کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ اماں کے پاؤں دباتے ہوئے اماں سے معافی مانگ لی اور کہا کہ دوبارہ میں کبھی بھی ایسے الفاظ نہیں بولوں گی۔ اماں نے اٹھ کر میرے سر پر پیار دیا اور مجھے کہا کہ مجھے تمہاری یہ بات بہت بری لگی تھی، تم نے آج تک کبھی مجھے پلٹ کر جواب نہیں دیا تھا، لیکن اب تم اتنی بڑی بات کیسے اتنی آسانی سے بول کر چلی گئی؟ ایک بات اپنے دماغ میں بٹھا لو بسما، تمہارا رشتہ قیصر کے ساتھ بچپن سے ہی طے کر دیا گیا تھا اور تم قیصر کی مانگ ہو، اس کے ساتھ ساتھ اس کی محبت بھی ہو۔ اس لیے ایک بات کا ہمیشہ دھیان رکھنا کہ کبھی بھی کوئی ایسا قدم
या ऐसी बात मुंह से मत निकालना जिसका नुकसान तुम्हारे बाबा या मुझे अपनी इज्जत से चुकाना पड़े। अम्मा की बात बहुत अच्छे से मुझे समझ आ रही थी। अम्मा का इशारा किस तरफ था मुझे ये भी बहुत अच्छे से समझ आ रही थी। मैंने अम्मा से वादा किया कि आपको कभी भी मेरी किसी भी हरकत पर शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। आपकी इज्जत मेरी इज्जत है और मैं अपनी इज्जत की हिफाजत करना खूब अच्छे से जानती हूँ। आज मेरा यूनिवर्सिटी में पहला दिन था। मैं बहुत खुश थी। मैंने बाबा से कहा कि ऑफिस जाते हुए आप मुझे यूनिवर्सिटी ड्रॉप करते जाइएगा। मैं बाबा से इतना कहते अपने कमरे में चली गई और जाकर तैयार होने लगी। मैं फ्रेश होकर तैयार श्यार होकर जैसे ही नीचे आई तो बाबा जा चुके थे। खाने की टेबल पर खाली अम्मा ही बैठी मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैंने अम्मा से आते ही पूछा कि बाबा जान कहाँ गए। तभी अम्मा ने मुझे बताया कि तुम्हारे बाबा जान ऑफिस के लिए लेट हो रहे थे इसलिए वो चले गए। थोड़ी देर में ही कैसर आएगा, वो तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ देगा। मैं मुंह बनाने लगी और अम्मा से कहने लगी कि कैसर को बुलाने की क्या ज़रूरत थी। बाबा भला जाते जाते मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ जाते। बाबा के रास्ते में ही तो मेरी यूनिवर्सिटी पड़ती है। अम्मा मुझे चुप करवाते हुए कहने लगी कि खामोश हो जाओ, आहिस्ता बोलो, कैसर आता ही होगा। कहीं ऐसा ना हो कि वो कोई बात सुन ले। इससे पहले कि मैं कोई और बात करती दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खुला तो सामने कैसर खड़ा था। मैं कैसर को देखकर हमेशा ही शर्मा सी जाती। न जाने कैसर की एक नज़र मुझ पर पड़ती तो मेरे पूरे वजूद में एक ठंडी सी लहर दौड़ने लगती। मेरा जिस्म ठंडा पड़ जाता, मेरी हालत गैर हो जाती। कैसर मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे और अंदर आते हुए अम्मा से सलाम करने लगे। अम्मा ने कैसर को नाश्ते की टेबल पर बिठाते हुए कहा कि कुछ खा लो। कैसर ने अम्मा से कहा कि मैं नाश्ता करके ही निकला था। मेरी तरफ देखते हुए कैसर ने मुझे कहा कि जल्दी से आ जाओ, मुझे भी ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। मैंने देर ना करते हुए फ़ौरन उसे अपनी ज़रूरत की कुछ बुक्स उठाई और बैग लिए अम्मा को अल्लाह हाफिज़ बोला और कैसर के साथ गाड़ी में जा बैठी। रास्ते में मैंने और कैसर ने कोई बात नहीं की थी। कुछ देर के बाद आखिरकार इस खामोशी को कैसर ने ही तोड़ा। कैसर मुझसे मेरी पढ़ाई के बारे में सवाल करने लगे। मेरा दिल ज़ोरों से धड़क रहा था कि अभी कैसर वो सब बातें बोलेंगे जो कल तैयबा बोल कर गए थे। मैं दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि मुझसे कैसर पढ़ाई के लिए किसी किस्म का कोई सवाल ना करे, लेकिन मेरा सारा खौफ धरे का धरा रह गया जब कैसर ने मुझसे अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। मैं हैरान रह गई थी कि कैसर क्या इसी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। कैसर ने मुझे कहा कि मुझे तुम्हारे इस फैसले से बेहद खुशी हुई है कि तुम आगे पढ़ना चाहती हो। आज कौन सा दौर है कि बेटियों को घर में बांध कर डांट डपट कर रखा जाए। एक बेटी के लिए अगला घर संभालना सबसे बड़ा काम होता है। अगर बीवी पढ़ी लिखी ना हो तो नस्लें की नस्लें तबाह होने का खदशा होता है। और मैं तो अब्बा से भी यही जिक्र कर रहा था कि मुझे बिस्मा का आगे पढ़ने का फैसला बहुत अच्छा लगा है। मुझे उसके आगे पढ़ने पर किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं। कैसर की इतनी बात सुनी थी कि मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया। मैंने कैसर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मैं तो बहुत घबरा रही थी कि शायद आपको मेरी पढ़ाई से कोई मसला होगा, क्योंकि कल तैयबा काफ़ी बाबा को डांट कर गए। मेरे जहन में तो यही था कि सब कुछ आपने ही कहकर भेजा होगा। कैसर मुस्कुराने लगे और कहने लगे, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे बाबा से ऐसी बात करूँगा। कैसर मेरा हाथ थामते हुए मुझसे कहने लगे कि बिस्मा, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। मैं तुम्हें किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता। पढ़ाई की बात तो वो तुम अगर ना भी करती तो मैं तुम्हें ज़रूर कहता। आगे अपनी पढ़ाई को जारी रखो, उसके लिए चाहे मुझे अपने बाप की नाराज़गी क्यों ना बर्दाश्त करनी पड़ती। लेकिन ये तो अच्छा हुआ कि तुमने खुद ही आगे एडमिशन ले लिया और ये बात मेरे ऊपर नहीं आई, नहीं तो ये इल्ज़ाम भी मुझे ही झेलना पड़ता कि तुमने अपनी होने वाली बीवी को शय दे रखी है। कैसर की बात सुनकर बेसाख्ता मेरे मुंह से कहका छूट गया कि कैसर भी हंसने लगे और मुझसे कहने लगे, ऐसे ही हंसी मुस्कुराती रहा करो, तुम्हारे चेहरे पर परेशानी या खौफ के तासुरात अच्छे नहीं लगते। हम दोनों ऐसे ही मोहब्बत भरी बातें करते यूनिवर्सिटी पहुंच गए। कैसर ने मुझे यूनिवर्सिटी उतारते हुए कहा कि परेशान मत होना, मैं तुम्हें वापसी पर पिक कर लूँगा। मैं सर हिलाते हुए यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल होने लगी। यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी और खूबसूरत थी। आज से पहले मैंने ऐसा माहौल नहीं देखा था। लड़के लड़के सब इकट्ठे जा रहे थे। मुझे यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लग रहा था। सब लोग प्यार मोहब्बत से तालीम हासिल कर रहे थे। ऐसा माहौल मैंने आज तक कहीं नहीं देखा था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं दबे कदम चलती रही। तभी मुझे एक लड़की मिली जो मुझसे अपनी क्लास के बारे में पूछने लगी। मैंने उससे बताया कि मैं खुद यहाँ पर नई स्टूडेंट हूँ, अभी तो मुझे खुद भी नहीं पता कि क्लासेस किस तरफ है। इस तरह मेरी और उसकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई। हमने मिलकर अपनी क्लास को ढूंढा और मालूम हुआ कि हम दोनों ही एक ही क्लास के स्टूडेंट हैं। पहले दिन मुझे बहुत अच्छी दोस्त का साथ मिल गया था। मैं बेहद खुश थी। हम मैं और किरण एक साथ रहते। पढ़ाई लिखाई और खाने पीने में भी हम में कोई ऊंच नीच का फ़र्क नहीं था।
ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر پڑھائی کرتی، ایک دوسرے سے مل کر کھاتی پیتی، ہم دونوں یونیورسٹی کی زندگی کو انجوائے کر رہی تھی۔ میں ذرا اچھے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، جبکہ کرن ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتی تھی۔ اسی وجہ سے کرن ہمیشہ ہی میرے ساتھ بات کرتے اور کھاتے پیتے کچھ جھجک محسوس کرتے تھے۔ میں اس طرح کرن کے ساتھ گھل مل گئی کہ اس کے اور میرے درمیان سٹیٹس کا جو فرق تھا، میں نے اس فرق کو مٹا دیا۔ اب کرن کو میرے ساتھ بات کرنے، کھانے پینے میں بالکل جھجک محسوس نہیں ہوتی تھی۔ ہم دونوں سہیلیاں ساتھ ہی زندگی کو انجوائے کر رہی تھی۔ یونیورسٹی میں بھی میری پڑھائی کا لیول بہت اچھا تھا، میرے بہت اچھے نمبر آتے، سب لوگ میرے نوٹس کا استعمال کرتے اور میرے نوٹس سب لوگوں کو پڑھائی کرنے میں آسانی پیدا کرتے۔ میرے رشتہ دار میری یونیورسٹی کی زندگی کو دیکھ کر کچھ زیادہ خوش نظر نہیں آتے تھے۔ میرے تایا تو ابھی تک بابا جان سے ناراض نظر آتے تھے۔ میں بابا جان کے ساتھ ہی یونیورسٹی آ جایا کرتی تھی۔ کبھی کبھار بابا جان شہر میں موجود نہیں ہوتے تو مجھے کیسر یونیورسٹی چھوڑ جاتے اور واپس بھی لے آیا کرتے۔ اس بات کا علم تایا ابا یا ان کی فیملی میں سے کسی کو نہیں تھا۔ ایک دن کیسر جب مجھے یونیورسٹی چھوڑنے جا رہے تھے، نہ جانے یہ بات تایا ابا کی فیملی کو کیسے معلوم ہو گئی۔ یہ بات سن کر تو کیسر کے گھر میں جیسے طوفان برپا ہو گیا۔ یونیورسٹی سے واپسی پر کیسر مجھے گھر چھوڑنے جا رہے تھے تو کیسر کے فون پر بار بار تایا ابا کی کالز آ رہی تھی۔ کیسر نے جیسے ہی کال اٹھائی تو تایا ابا نے بے انتہا غصے میں کیسر کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ کیسر خاموشی سے سب سنتے جا رہے تھے۔ تبھی کیسر نے غصے میں فون کاٹتے ہوئے کہا کہ زندگی عذاب بن کر رہ گئی ہے۔ میرے لاکھ پوچھنے پر بھی کیسر نے مجھ سے کوئی بات شیئر نہیں کی تھی۔ میں پریشان سی ہو گئی تھی۔ اتنا تو مجھے معلوم تھا کہ کال تایا ابا کی ہی آئی تھی، لیکن بات کیا ہوئی اس بارے میں چاہ کر بھی میں جان نہیں پائی۔ کیسر کا موڈ بہت خراب تھا۔ اب مجھے پریشانی ہونے لگی۔ کیسر نے مجھے گھر سے باہر اتارتے ہوئے کہا کہ صبح شاید میں تمہیں پک کرنے نہ آ سکوں۔ اگر میں نہ آیا تو تم یونیورسٹی سے چھٹی کر لینا، باقی کی بات میں تمہیں فون پر بتاؤں گا۔ اتنا کہتے ہوئے کیسر مجھے گھر کے باہر اتار کر چلے گئے۔ میں منہ لٹکائے گھر کے اندر داخل ہوئی۔ اماں نے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا کہ سب خیریت ہے؟ تم تو کیسر کے ساتھ آنے والی تھی، کیسر کہاں ہے؟ کیا تم دونوں کے بیچ کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہے؟ میں نے اماں کو چپ کرواتے ہوئے کہا کہ مجھے تو خود نہیں معلوم کہ کیسر کو کیا ہوا تھا، بس اتنا معلوم ہے کہ جب وہ مجھے یونیورسٹی سے پک کرنے آئے تھے تو تب تایا ابا کی کال ان کے موبائل پر آئی تھی۔ اس کے بعد ان کے درمیان کیا بات ہوئی مجھے اس بات کا بالکل علم نہیں، بس اتنا معلوم ہے کہ اس فون کے بعد کیسر کا موڈ سخت خراب تھا اور وہ منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑا رہے تھے۔ اماں میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ اللہ ہی خیر کرے، بھائی صاحب نے نہ جانے اب کون سی بات پکڑ لی ہوگی۔ اماں بھی اس بات سے خوب واقف تھی کہ طیبہ کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی بات کو پکڑ کر اپنی انا کا مسئلہ بناتے۔ کچھ وقت گزرا تو اماں کے فون پر طیبہ کی کال جانے لگی۔ جیسے ہی اماں نے فون اٹھایا تو طیبہ روتے ہوئے اماں سے کہنے لگی کہ آپ لوگوں کی وجہ سے میرا کیسر گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ طیبہ کا اتنا کہنا تھا کہ میرے پاؤں تلے سے تو زمین کھسک گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہاں کیا ہے۔ میں کیسر کو مسلسل کالز کر رہی تھی اور کیسر کا فون بند جا رہا تھا۔ میں پریشانی کے عالم میں سر پکڑے بیٹھی تھی کہ تبھی تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو کیسر میری آنکھوں کے سامنے کھڑا تھا۔ میں کیسر کو دیکھ کر خوش ہو گئی۔ تبھی میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں تھے اور گھر چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ طیبہ بہت پریشان ہو رہی تھی۔ کیسر نے مجھے خاموش کرواتے ہوئے کہا کہ نہ جانے کس نے ابا تک یہ خبر پہنچائی ہے کہ میں تمہیں یونیورسٹی لے کر آتا ہوں اور چھوڑنے بھی چاہتا ہوں۔ بس اسی بات کو لے کر ابا میرے ساتھ جھگڑا کر رہے تھے اور میں ناراض ہو کر گھر سے نکل آیا۔ میں نے کیسر کی بات سنی تو ان سے کہا کہ یہ کون سی چھپی رہنے والی بات تھی؟ سب کو پتہ ہے کہ میں یونیورسٹی جاتی ہوں اور کوئی بھی دیکھ کر طیبہ کو یہ انفارمیشن دے سکتا تھا، لیکن طیبہ کو آخر اعتراض ہے کیا؟ اب میں آپ کی منگیتر ہونے کے ساتھ آپ کی کزن بھی ہوں، کیا میرا آپ پر کوئی حق نہیں ہے؟ میری آنکھوں میں آنسو بہہ آئے۔ کیسر نے میری آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا کہ سارے حق ہی تمہارے ہیں، لیکن میں کیا کر سکتا ہوں؟ اماں اور ابا پرانی سوچوں کے مالک ہیں، ان کے اندر جتنا بھی پڑھ لکھ جاؤ کبھی بھی اویئرنیس نہیں آئے گی۔ اماں نے کیسر کو گھر میں دیکھا تو اماں کیسر سے کہنے لگی کہ یہ بہت بری بات ہے کہ تم اپنی ماں کو بتائے بغیر گھر سے نکل آئے۔ تمہاری ماں بات بات پر مجھے گنہگار ٹھہرا رہی ہے۔ کیسر نے اپنی اماں کو فون کرتے ہوئے کہا کہ میں ابھی بھی چچی اماں کے گھر آیا ہوں، آپ لوگ پریشان مت ہو، میں جلدی گھر آ جاؤں گا۔ کچھ دیر کیسر ہمارے گھر ہی رہے۔ ابھی وہ ہمارے گھر میں ہی تھے کہ جب بابا جان بھی آ گئے۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے اور بابا جان میری آنکھوں کی زبان بہت اچھی طرح سے پڑھ سکتے تھے۔ بابا جان نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ کیا بات ہے، میری شہزادی بیٹی پریشان دکھائی دے رہی ہے۔ میں نے بابا جان کو کچھ نہیں بتایا۔ بابا جان نے اماں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ایک پریشانی کی خبر میرے پاس بھی ہے۔ اماں حیران ہو کر بابا جان کی طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی اللہ خیر کرے، اب آپ کو کیا خبر سنانی ہے؟
कैसर और मैं भी बाबा जान की बात गौर से सुनने लगे थे। तभी बाबा जान ने अपने कोट की जेब में एक लिफाफा निकालते हुए अम्मा के हाथ में थमाया। जैसे ही अम्मा ने वो लिफाफा निकाल कर देखा तो हैरान रह गई कि ये कैसा लिफाफा है। बाबा जान ने अम्मा के हाथ से लिफाफा पकड़ते हुए कहा कि मेरी प्रमोशन हो गई है। बाबा जान के मुंह से ये बात सुनकर तो मेरी तो खुशी की कोई इंतहा नहीं रही। मैं झूम कर बाबा जान के गले लग गई और बाबा जान को मुबारक देने लगी। अम्मा भी मासूमियत से बाबा जान का मुंह देख रही थी। बाबा जान ने अम्मा को बताया कि पगली, मेरी तरक्की हो गई है और तरक्की के साथ मेरी ट्रांसफ़र भी हो गई है। तरक्की का सुनकर अम्मा बेहद खुश हुई, लेकिन ट्रांसफ़र का सुनकर अम्मा उदास हो गई। तभी बाबा जान ने अम्मा से कहा कि ये कौन सा हमारा अपना घर था, वो रेंट का ही घर है, वहाँ पर हमारे लिए रेंट का घर होगा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ कंपनी ही करेगी। अम्मा बाबा जान से कहने लगी कि वो बात तो आपकी ठीक है, सब कुछ तो कंपनी ही करेगी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आपकी नौकरी गवर्नमेंट की है, अगर कहीं प्राइवेट नौकरी होती तो मैं तो आपकी नौकरी के साथ साथ जलील और रुसवा हो जाती। लेकिन अब मुझे ये बताएं कि इतना सामान उठाना और शिफ्ट करना कौन सा आसान काम है। तभी बाबा जान ने अम्मा को तसल्ली देते हुए कहा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं, घर में जाने के लिए हमें किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ का सामान उठवा कर अपने आबाई घर में रखवा देंगे और वहाँ पर सारा सामान मौजूद है। सामान के साथ ही हमें वहाँ पर नया घर भी रहने को मिलेगा। ये सुनकर तो मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं रही। मैं बाबा जान का मुसलसल मुँह चूम रही थी, क्योंकि बाबा जान ने आज खबरें इतनी अच्छी सुनाई थी। कैसर भी सारी बातें सुन रहे थे। तभी कैसर ने बाबा जान को मुबारकबाद देते हुए कहा कि ये तो बहुत अच्छी खबर है, लेकिन बिस्मा की यूनिवर्सिटी का क्या होगा। बाबा जान ने कैसर से कहा कि वहाँ भी यूनिवर्सिटी है, मैं यहाँ से इसकी क्लास वहाँ ट्रांसफ़र करवा दूँगा। बाबा सब काम तमाम करके ही घर लौटे थे। रिश्तेदार अजीज़ों क़रीब से मिलते हुए बाबा जान ने नए घर में शिफ्ट होने की तैयारी कर ली थी। बाबा जान की ट्रांसफ़र इस्लामाबाद हुई थी। हम अपने घर का सामान अपने आबाई घर में शिफ्ट करने के बाद अपने कपड़े लेकर इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए थे। इस्लामाबाद बहुत ही खूबसूरत शहर है। इस्लामाबाद में पढ़ाई भी हर लिहाज से हर तरह की सहूलत मैसर थी। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि हम लोग इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए हैं। जैसे ही हम नए घर में गए तो ये घर बेहद खूबसूरत और बड़ा था। नए घर का मालिक बहुत गुस्से वाला लग रहा था। घर की चाबी देते हुए उसने अम्मा से कहा कि आपकी बेटी मुझे शरारती लगती है और मुझे शरारती बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए इसको मेरे कमरे से दूर ही रखिएगा। अम्मा मालिक मकान की बात सुनकर कुछ परेशान हो गई। बाबा गाड़ी से सामान निकालने में मसरूफ़ थे। अम्मा बाबा का बेसब्री से इंतज़ार करने लगी। जैसे ही बाबा आए, अम्मा ने मालिक मकान की सारी बात को बताते हुए पूछा कि क्या मालिक मकान भी हमारे साथ यहीं रहेगा। बाबा लाइल्मी का इजहार करते हुए कहने लगे, मालूम नहीं। अपने घर जाते मैंने जब घर की हालत देखी तो मुझसे सफाई सुथराई के बगैर रहा नहीं जा रहा था। अम्मा ने कई बार मुझे रुका कि अभी सफाई का काम मत करो, तुम्हारे बाबा ऑफिस से कुछ मुलाजमीन भेजेंगे, वो सारा काम कर देंगे। लेकिन घर में इस कदर गंद फैला था कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने जल्दी से पानी की बाल्टी भरते हुए अपने हाथ में झाड़ू पकड़ा और पूरे घर को धोने लगी। अम्मा मुझे मुसलसल रोक रही थी और कह रही थी कि मालिक मकान कहीं गुस्सा ना कर जाए। मैंने अम्मा से कहा कि इसमें गुस्से वाली क्या बात है, इस बूढ़े मालिक मकान को क्या मसला हो सकता है घर साफ करने से। मैंने अम्मा से कहा कि मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। शायद मैं अपना दिल बहलाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि जहाँ मुझे नए घर में आने की खुशी थी, वहाँ मुझे दूसरी तरफ कैसर से जुदा होने का दुख भी था। मैं कैसर को बहुत मिस कर रही थी। जी चाहता कि काश कैसर भी हमारे साथ इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाते तो कितना मज़ा आता। मेरी आंखों के सामने से कैसर का चेहरा नहीं जा रहा था। मुझे अलविदा कहते हुए कैसर की आंखों में भी आंसू थे। कैसर जितनी मोहब्बत मुझसे करते थे, मैं भी कैसर से उस कदर मोहब्बत करने लगी थी। कैसर आदत के बहुत अच्छे होने के साथ एक मुखलिस इंसान भी थे। मुझसे तो कैसर की दूरी बर्दाश्त ही नहीं हो पा रही थी, इसलिए मैं खुद को सफाई के बहाने काम में मसरूफ़ करना चाहती थी। मुझे मालूम था कि अगर मैं फारिग रही तो मेरा दिमाग मुसलसल चलता रहेगा और मैं कैसर को याद करके रो पड़ूंगी। इसलिए मैंने खुद को काम में मसरूफ़ कर लिया। मैं जल्दी से पूरे घर की झाड़ पोंछ करने लगी। घर में बहुत ज़्यादा मिट्टी और गर्दो गुबार हर तरफ फैला था। ऐसे लगता कि कई सालों से ये घर बंद पड़ा हुआ हो। जैसे जैसे मैं घर के अंदरूनी हिस्से की तरफ जा रही थी, वैसे वैसे मुझे अजीब सा खौफ महसूस होने लगा। मैं कॉरिडोर में पहुंची तो कॉरिडोर में बने एक कमरे के करीब मुझे बेहद खौफ आने लगा। कॉरिडोर के कोने में एक कमरा था जो कि बंद था और उसके दरवाजे पर बहुत बड़ा ताला लगा हुआ था। ताला पूरी तरह से जंग से भरा हुआ था। मैं ताला देखकर हैरान थी और मेरे दिल में तरह तरह के ख्याल आने लगे कि यह कमरा पूरे घर से अलग थलग था। ऐसे लगता कि उस कमरे में कभी कोई गया ही नहीं था। यहाँ पहले जो लोग रहते थे उनका इस कमरे से दूर दूर तक ताल्लुक़ दिखाई नहीं देता था, क्योंकि
जिस कदर उस कमरे के बाहर मिट्टी और गर्दो गुबार था, मालूम होता कि कभी उसकी किसी ने सफाई वगैरह ही नहीं की होगी। मुझे बेचैनी होने लगी थी। मैंने पूरे घर में उस कमरे के ताले की चाबी ढूंढी, लेकिन मुझे कहीं से भी चाबी नहीं मिली। अम्मा मुझे मुसलसल बोल रही थी कि घर के पिछले हिस्से में मालिक मकान रहता है और सख्ती से मना करके गया है कि तुम कॉरिडोर की तरफ नहीं जाओगी। सफाई करते करते मैं अम्मा की ये बात तो भूल गई और बेध्यानी में कॉरिडोर तक पहुंच गई। अब ना चाहते हुए भी मेरा दिल उस कमरे को खोलने के लिए मचल रहा था। मैं अम्मा को बताए बगैर ही पूरे घर में कमरे की चाबी ढूंढ रही थी। जब चाबी ढूंढ कर थक गई तो घर के पिछले हिस्से में चली गई। मैंने वहाँ मालिक मकान को ढूंढना चाहा, मगर वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। तभी मैं वहाँ से ईंट उठाकर लाई और उस ताले पर मारने लगी। ताला जिस कदर जंग से भरा हुआ था, मेरी एक ज़र्ब की मार था, लेकिन मुसलसल ईंटें मारने के बावजूद भी ताला टस से मस नहीं हो रहा था। मैं थक हार कर दरवाजे के पास ही बैठ गई और सोचने लगी कि आखिरकार इस ताले को कैसे खोला जाए। मैं भी इसी बारे में सोच रही थी कि तभी ताला दरवाजे से निकलकर ज़मीन पर गिरा। मैं बहुत ज़्यादा डर गई। खौफ के मारे मेरी जान हथेली पर आ गई। फिर मैंने खुद को तसल्ली देते हुए सोचा कि मैं काफ़ी देर से इस पर ईंट से ज़रब दे रही थी। हो सकता है कि ताला उस वक्त ही खुल गया हो, लेकिन कहीं अटका हुआ हो, इसलिए कुछ देर बाद वो नीचे गिर गया होगा। ये सोचते हुए मैंने ज़मीन से ताला उठाकर एक तरफ रखा और दरवाज़ा खोलने लगी। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो कमरे में बड़े बड़े और लंबे जाले लटक रहे थे। मालूम होता था कि ये कमरा कई सालों से किसी ने खोला ही नहीं था। मैंने हाथ अंदर बढ़ाते हुए लाइट ऑन करने की कोशिश की, मगर कमरे में लाइट मौजूद नहीं थी। मैंने जल्दी से कमरे की खिड़की को खोलते हुए कमरे में रोशनी करना चाही। जैसे ही कमरे की खिड़की खोली तो कमरे में बेशुमार सामान पड़ा था। जहाँ तक मेरी नज़र जा रही थी वहाँ तक सिवाय जाले और धूल मिट्टी के कुछ भी नहीं था। इतने सामान में मेरी नज़र एक ऐसी अलमारी पर पड़ी जो इस कदर गंदगी में भी इतनी साफ दिखाई दे रही थी जैसे वो अभी किसी ने पेंट करवा कर उस कमरे में रखी हो। मैं ये मंजर देखकर हैरान होने के साथ परेशान होने लगी, क्योंकि उस कमरे में पड़ी हुई हर चीज़ पर धूल मिट्टी पड़ी हुई थी सिवाय उस अलमारी के। मैं हैरान होने लगी कि ताला भी काफ़ी अरसे से बंद लग रहा था और कमरे में जो जाले और मिट्टी का हिसाब किताब था वो भी साफ इस बात को जाहिर कर रहा था कि इस कमरे को कई सालों से किसी ने खोला ही नहीं था। फिर ये अलमारी उस कमरे में पड़े होने के बावजूद भी इतनी साफ़ सुथरी कैसे हो सकती है? अभी मैं इन्हीं सोचों में थी कि मेरा सर एकदम से वज़नी होने लगा। मुझे बहुत ज़्यादा खौफ आ रहा था, लेकिन क्योंकि अब मैंने कमरा खोल लिया था और यहाँ पर मिट्टी और गंद देखते हुए मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने फ़ौरन से झाड़ पोंछ शुरू की और कमरे की सफाई सुथराई का काम शुरू किया। मैं जल्दी से कमरा साफ़ करके जैसे ही कमरे से निकली तो कॉरिडोर में मुझे अपने कंधे वज़नी महसूस होने लगे। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ी तो मेरा सर भी वज़नी सा होने लगा। डर के मारे मुझसे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया जा रहा था कि तभी मैं चक्कर खाकर बेहोश हो गई और मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं ज़मीन पर बेहोश होकर गिर गई। जब मेरी आँख खुली तो मैंने खुद को अपनी माँ के कमरे में पाया। मैंने इर्द गिर्द बाबा जान और उनके एक मुलाजिम को देखा। बाबा जान मुझे होश में आते देखकर खुश हो गए और मुझसे कहने लगे कि तुम्हें तुम्हारी माँ ने मना किया था ना कि सफाई मत करना, थक जाओगी, देखा है उसका नतीजा क्या हुआ। सारे घर की सफाई करने के बाद अब तुम बेहोशी की हालत में मुझे इस कॉरिडोर में पड़ी हुई मिली। बाबा जान मुझे डांट रहे थे। मैंने याद करने की कोशिश की कि आखिरकार मेरे साथ क्या हुआ था, लेकिन मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा था। हाँ, मेरे साथ रोज़ ही ऐसा मामला होता। मैं कॉरिडोर में जाती और उस कमरे में कई कई घंटे गुजार देती। मैं नहीं जानती थी कि मेरे वहाँ बैठने की क्या वजह है, बस इतना जानती थी कि कोई ताकत थी जो मुझे अपनी तरफ खींच कर उस कमरे में ले जाती। मेरी अम्मा मेरी हालत देखकर परेशान थी। मेरी हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। ऐसे लगता कि जैसे मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा किसी का दबाव हो। मेरे कंधे हर वक्त वज़नी रहते और मेरा सर हर वक्त किसी बोझ का शिकार रहता। मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। अम्मा और बाबा जान मेरी हालत देखकर बहुत परेशान थे। जब से हम उस नए घर में आए थे मेरी हालत सुधरने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने अभी तक यूनिवर्सिटी में जाकर भी नहीं देखा था। आहिस्ता आहिस्ता ये खबर मेरे ताया ताई तक भी जा पहुंची। सब लोग मुझे मिलने के लिए इस्लामाबाद आए। कैसर भी मुझे मिलने के लिए इस्लामाबाद आए, लेकिन मैं किसी को भी अपने करीब नहीं आने देती थी, किसी को भी बात करने नहीं देती। मुझे ऐसे महसूस होता कि जैसा मेरा खुद पर कोई कंट्रोल नहीं, कोई अनजानी सी ताकत मुझे कंट्रोल कर रही थी। तभी मेरी हालत देखते हुए कैसर ने मुझे आवाज़ दी और कहने लगे, बिस्मा, मुझे पहचाना है कि मैं कौन हूँ? मैं हैरान होकर गहरी सोच में डूबी हुई कैसर को देख रही थी।
میں ان سے کچھ کہنا چاہ رہی تھی مگر میری زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میں خود پر کسی طاقت کا دباؤ محسوس کر رہی تھی، بوجھ محسوس کر رہی تھی۔ بابا جان میری حالت دیکھ کر بہت پریشان تھے۔ تبھی بابا جان سے کسی نے کہا کہ آپ ایک دفعہ گھر میں تلاوت قرآن پاک کروا کر دیکھ لیں، کیونکہ جب سے آپ اس گھر میں آئے پہلے دن سے آپ کی بیٹی کے ساتھ طرح طرح کے معاملات پیش آ رہے ہیں، تو آپ اس گھر میں تلاوت قرآن کروائیں۔ بابا جان نے دیر نہ کرتے ہوئے گھر میں تلاوت قرآن کا اہتمام کیا۔ تلاوت قرآن کے بعد میری طبیعت کچھ بہتر سی ہو گئی تھی، مگر میں مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوئی تھی۔ اب یہ بات تو سبھی کو معلوم ہو چکی تھی کہ میرے ساتھ کسی اور مخلوق کا معاملہ چل رہا ہے۔ یہ سب منظر دیکھتے ہوئے میرے تایا اور تائی نے قیصر سے کہا کہ ہمیں اس کا رشتہ نہیں لینا، ہم اس کے رشتے سے انکار کرتے ہیں۔ بابا جان اور اماں تو بے حد پریشان تھے۔ اماں نے روتے ہوئے تایا ابا سے کہا کہ اس میں میری بیٹی کا کیا قصور ہے؟ ہر بیماری کا علاج ہے، اس بیماری کا بھی کوئی نہ کوئی علاج ہوگا، آپ اتنی جلد بازی کا فیصلہ مت کریں۔ لیکن تایا ابا ایک نہ سنتے ہوئے قیصر کے ساتھ زبردستی کرنے لگی کہ ابھی میرے ساتھ گھر واپس چلو، ہمیں یہاں ایک منٹ بھی نہیں رکنا۔ قیصر کی محبت سچی تھی۔ قیصر نے اپنے ابا کو واضح طور پر یہ بیان کر دیا تھا کہ وہ مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے۔ قیصر نے اپنے ابا سے کہا کہ میں بسمہ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، میں اس مصیبت کے وقت میں اس کا ساتھ چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ یہ بات تایا ابا سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ تایا ابا نے بہت ضد کرتے ہوئے قیصر کو اپنے ہمراہ لیا اور لاہور کے لیے روانہ ہو گئے۔ مجھے قیصر کے جانے کا بے حد دکھ تھا۔ میرے دل میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ مجھے اس حالت میں اکیلا چھوڑ کر قیصر کو نہیں جانا چاہیے تھا۔ شاید مجھے قیصر کی محبت اس حالت سے چھٹکارا دلوا سکتی تھی، مگر قیصر تو جا چکے تھے۔ شام ہوئی تو میرے ساتھ پھر سے وہی معاملہ پیش آنے لگا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ جیسے ہی اماں نے دروازہ کھولا تو قیصر اپنے اماں ابا سے لڑ جھگڑ کر واپس آ گئے تھے۔ میں قیصر کو دیکھ کر بے حد خوش تھی، لیکن اس سے پہلے کہ میں قیصر سے کچھ بات کرتی، میرے اوپر عجیب و غریب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ اماں اور بابا مجھے لے کر بے حد پریشان تھے۔ تبھی قیصر نے بابا جان سے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، ہمیں اس گھر کے مالک سے ملنا چاہیے۔ بابا نے قیصر کو بتایا کہ گھر کا مالک تو اسی گھر کے پچھلے حصے میں رہتا ہے۔ بابا کی بات سنتے ہوئے قیصر مالک مکان سے ملنے کے لیے گھر کے پچھلے حصے کی طرف جانے لگے۔ جیسے ہی قیصر کوریڈور میں پہنچے تو قیصر کا سر بھی وزنی ہونے لگا تھا۔ قیصر بھی اسی کمرے کے باہر جا کر رک گئے تھے جس کمرے کے باہر سے مجھے مسئلہ شروع ہوا تھا۔ یہ قیصر نے وہاں عجیب و غریب سی حرکات کو محسوس کیا۔ تبھی قیصر نے دیکھا کہ مالک مکان اس کمرے سے نکل رہا ہے اور وہ گھر کے پچھلے حصے میں جا رہا ہے۔ مالک مکان بے حد غصے میں تھا۔ قیصر نے مالک مکان کا پیچھا کیا اور گھر کے پچھلے حصے میں جانے لگے۔ جیسے ہی مالک مکان کی نظر قیصر پر پڑی تو وہ غصے سے قیصر کی طرف دیکھنے لگا۔ تبھی قیصر نے التجائیہ لہجے سے مالک مکان سے عرض کی کہ آپ ہم سے کچھ چھپا رہے، خدا کے لیے میری بسمہ کو بچا لیں، مجھے بسمہ سے بہت محبت ہے، آپ بہتر جانتے ہیں کہ بسمہ کے ساتھ کیا معاملات چل رہے ہیں۔ قیصر مالک مکان کی کچھ حرکات کو دیکھ چکے تھے، جس سے قیصر کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہو چکا تھا کہ مالک مکان کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ قیصر مالک مکان سے پوچھنے لگے کہ آخرکار بسمہ کے ساتھ ہو کیا رہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے قیصر کی نظروں کے سامنے مالک مکان غائب ہو گیا۔ اب قیصر کو یقین آ گیا تھا کہ یہاں کسی ہوائی مخلوق کا بسیرا ہے۔ اماں اور بابا جان کو بتائے بغیر قیصر نے حقیقت جاننے کی کوشش کی، جس سے قیصر کو وہ ساری حقیقت معلوم ہوئی جو سب کی نظروں سے اوجھل تھی۔ قیصر کو کسی نے امام مسجد کے بارے میں بتایا تھا۔ قیصر نے سارا معاملہ جب امام مسجد کے سامنے پیش کیا تو وہ اس معاملے پر غور و فکر کرنے کے لیے ہمارے گھر چلے آئے۔ جیسے ہی کوریڈور میں جا کر امام مسجد نے تلاوت شروع کی تو نہ چاہتے ہوئے بھی مالک مکان کو اپنی اصلی حالت میں آنا ہی پڑا۔ بابا جان اور اماں جان اسے اس کی اصلی حالت میں دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے تھے۔ جب امام مسجد نے اس کے تنگ کرنے کی اس سے وجہ پوچھی تو مالک مکان نے بتایا کہ میں ایک جن زادہ ہوں اور میں اس کمرے میں عبادت کر رہا تھا جب ان کی شرارتی بیٹی بسمہ نے صفائی کرتے ہوئے میرے پر بالٹی کا پانی گرا دیا تھا اور دھول مٹی مجھ پر صفائی کے دوران ڈل گئی تھی، اس لیے مجھے غصہ آیا اور میں اس کے کیے کی سزا کے طور پر اسے بیمار کر رہا ہوں۔ اب میں نے کئی دفعہ اس لڑکی کو روکنے کی کوشش کی، لیکن اس لڑکی نے اپنی منمانی کرتے ہوئے میرے کسی بھی اشارے کو سمجھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، اپنی منمانی کرتے ہوئے میری عبادت میں خلل پیدا کیا تھا، اس کو اسی کی سزا مل رہی ہے۔ اماں بابا یہ جان کر تو پہلے خوفزدہ ہو گئے تھے کہ ہم جس گھر میں رہ رہے ہیں وہ ایک جن زادے کا گھر ہے، اوپر سے جن ذات کے بدلے کے بارے میں سوچتے ہوئے اماں کی تو جان نکلتی جا رہی تھی۔ اماں زار و قطار رونے لگی اور ہاتھ جوڑ کر جن زادے سے کہنے لگی کہ خدا کے لیے میری بیٹی کو معاف کر دو، وہ نادان تھی،
वो नहीं जानती थी कि आप उस वक्त इबादत में मसरूफ़ हो। अगर उसे इस बात का इल्म होता तो कतन इस तरह की हरकत ना करती। अम्मा बार बार जिनजात से इल्तिजा कर रही थी, लेकिन वो मुसलसल गुस्से का इजहार कर रहा था। तभी आंखों में आंसू लिए कैसर ने इमाम मस्जिद से कहा कि इस जिनजात से कहें कि जो सज़ा देनी है मुझे दे दे, लेकिन मेरी बिस्मा को माफ़ कर दे। मैं बिस्मा के बगैर नहीं जी सकता। अगर मेरी बिस्मा को कुछ हुआ तो मैं ख़ुद को भी ख़त्म कर दूंगा। मेरे लिए कैसर की मोहब्बत देखते हुए जिनजादे का दिल पिघल गया। उसने कैसर से वादा किया कि वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा और मुझे माफ़ कर देगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम अभी और इसी वक्त बिस्मा से निकाह करोगे और एक रात मेरे कमरे में ही गुजारोगे दोनों। ये बात सुनकर अम्मा और बाबा जान बहुत डर गए। कैसर ने उनको यकीन दिलाया था कि मैं बिस्मा को कुछ भी नहीं होने दूंगा। कैसर ने वक्त ज़ाया किए बगैर इमाम मस्जिद के ज़रिए मुझसे निकाह कर लिया और उसी वक्त मेरा निकाह अम्मा और बाबा जान की मौजूदगी में कैसर से हो गया और यूं मैं कैसर की शरीके हयात बन गई। जिनजाद ने कैसर के लिए उसी कमरे को सजाया था जिस कमरे में उसका बसेरा था। मैं इस बात से अनजान थी। सुबह हुई तो मेरी हालत बिल्कुल ठीक थी। मुझे किसी किस्म की कोई भी बीमारी नहीं थी और ना ही कोई बोझ मेरे सर या जिस्म पर महसूस हो रहा था। मैं बहुत खुश थी क्योंकि कैसर मेरी ज़िंदगी के साथी बन चुके थे। अब मुझे कैसर से कोई जुदा नहीं कर सकता था कि तभी जिनजात मेरे सामने हाजिर हुआ। उसे देखते हुए मैं खौफज़दा हो गई और उसने मेरे सर पर शफ़क़त भरा हाथ रखते हुए मुझे प्यार दिया और ढेर सारी दुआओं के साथ मुझे उस कमरे से रुखसत कर दिया था। अब मुझे सारी कहानी समझ आ गई थी क्योंकि कैसर ने मुझसे सारा मामला बयान कर दिया था। उसके बाद जिनजादे ने मुझे कभी भी तंग नहीं किया था, बल्कि मुझे जब भी किसी मुश्किल का सामना करना पड़ता तो वो जिनजाद मेरी मदद करता। आज भी वो जिनजादा मेरे मुश्किल वक्त में फ़ौरन से मेरे सामने हाजिर हो जाता है और मेरी मदद करता है। मैं अपने रब का शुक्र अदा करती हूँ जिसने मुझे कैसर जैसे मोहब्बत करने वाले शोहर से नवाजा। आज अगर मैं ज़िंदा हूँ तो ये सब कैसर की मोहब्बत की बदौलत है। मैं कैसर के साथ खुशगवार ज़िंदगी गुजार रही हूँ। आप सीन कमा सके। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके और आगे भी आपके लिए मैं होलनाक और खौफनाक किस्म की कहानियाँ लेकर आ सकूं। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। क्या